السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریتک اجمعین بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ۔ حضرات ذی وقار، اج دی ساڈی کانفرنس دا عظیم الشان کانفرنس دا عنوان کی ہے جی؟ میں اچھا تھوڑا جا ایک جملہ کہہ کے پھر تواڈے کولو پوچھنا ہے بھی یہ عنوان کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دہائیاں پہلے، اس سے موضوع دے اتے جتنیاں کانفرنساں ہوندیاں سن نا زیادہ مشہور، عنوان ہوندا سی تاج و تخت ختم نبوت یا ختم نبوت کانفرنس، تے نعرہ لگدا سی تاج و تخت ختم نبوت۔ اگر کوئی تاجدار ختم نبوت کہہ دے انہوں زندہ باد تے انہوں ماردے سن، کٹتے سن۔ شاہی مسجد وچ یہی ہویا سی تے ساڑھے بزرگاں نے کہا پاگلو یہ تاج زندہ ہے، تخت زندہ ہے، تے تاجدار اور تخت نشین کیویں زندہ نہیں؟ او دی نسبت نال تے دو میں چیزاں زندہ نے، تاج بھی اور تخت بھی۔ اے نعرہ پھر ساڑھے والوں تاجدار ختم نبوت ایجاد ہویا تے ہن ساڑھے سنیاں دی نشانی یہ وے، او کانفرنس ختم نبوت کانفرنس تے گزارا نہیں کر دے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ تے نعرہ بھی صرف تاج و تخت ختم نبوت نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ ایک کانفرنس سے جناب تاجدار ختم نبوت دے عنوان نال تے جس ہستی نو اسی تاجدار ختم نبوت کہندے ہاں وہی ہستی ہے جنہوں قرآن وچ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، ایک جگہ فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس ہستی نو اسی تاجدار ختم نبوت کہندے ہیں۔ انہاں دے اوصاف دو قسم دے، میں اوصاف دی گنتی نہیں کر سکتا، ساڑھے بابیاں نے کہ ہتھیار سٹ دیتے، یہ نہیں گنے جا سکتے، بالکل نہیں ہو سکتی گنتی، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ بقول امام بصیری فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حد ہے ہی کوئی نہیں۔ بعضیت بستامی فرمانے نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را نہایت پیدا نیست، سرکار دے کمالات دی انتہا تے جمی ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، تو کسی نو لبے کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی فرماندے نے غایت کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ندانستم، میرے علم میں تو سرکار دے کمالات دی کوئی انتہا کوئی نہیں جی۔ تے اعلیٰ حضرت نے اس ساریاں دا نچوڑ اکٹھا کر کے عربی فارسی والے ساریاں دا تے عرض کر دے پے نے۔ ہم سے کہو گے امام بصیری نے فرمایا ہے، تو باعزید بستامی نے فرمایا ہے، تو ابوالحسن اعلیٰ حضرت دی باری آئی تو کہندے عرض کر دے پے نے، بیان فرق ہے۔ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے تے اعلیٰ حضرت تے گالی سرکار نال کر رہے ہیں جی۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے پے نے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کمالات گندیاں گندیاں ختم ہو جانا والا جڑا عیب ہے نا، چاہے ارباں خرباں تو بعد بلین ملین جتنے مرضی آداد ایجاد ہوئے دنیا میں، یہ سارے پیچھے رہ جاندے، تواڈے کمالات ان آداد وچ آ جان تے یہ بھی ایک قسم دا عیب ہے۔
جس اللہ نے اور کوئی عیب تواڈے چ نہیں رکھیا، تواڈے وصفاں نو اس عیب تو بھی پاک رکھیا ہے کہ گندیاں گندیاں وہ آخر تے پہنچ جان، اے عیب تواڈے اوصاف وچ اللہ نے رکھے۔ اس واسطے گنتی تے ہو نہیں سکتی، البتہ قسماں دو آپ دے اوصاف دیاں، ایک ہے اوصاف عامہ، ایک ہے اوصاف خاصہ جنہوں خصائص مصطفیٰ کے ہے۔ اوصاف عامہ کمالات عامہ وہ نے جڑے ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ بھی پائے گئے تے آپ تو علاوہ کسی اور شخصیت کسی نبی رسول وچ بھی پائے گئے۔ تے اوصاف خاصہ وہ نے جڑے بھری کائنات وچ کل جہاناں وچ کل زمانیاں وچ سوائے ایک ذات دے کسے اور وچ نہیں پائے گئے، اوہی ذات محمد الرسول اللہ دیے۔ تے او خصائص خاص وصف جڑے حضور کے علاوہ کسی چ نہیں پائے گئے، انہاں وچوں میں کوئی ایک یا دو عرض کر دینا۔ ایک وصف ساڈے آقا دا افضل الخلق مطلقاً، افضل الخلق، جنہیں بھی اللہ نے کائنات وچ افراد پیدا کیتے نے، جتنیاں قسماں دی مخلوق پیدا کیتی، جتنے جہان بنائے، بقول عبداللہ ابن عباس 18,000 جہان، انہاں وچوں ایک جہان ہے دنیا دا جس رہ رہے ہیں، ایک 18,000 جہان اللہ پاک نے پیدا کیتے، تو انہاں وچ کہو جائی اور کتنی مخلوق رہندی ہے، اور رب نے یہ کہہ کے سانو چپ کرا چھڈیا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ایویں نہ مغز کپائی کرو، اللہ دے لشکرن وہ آپ ہی جانتا ہے۔ وہ ساری مخلوق جتنے بھی اللہ نے پیدا کیتے ہیں اللہ جانتا ہے، وہ خالق ہے۔ انہاں ساریاں واسطے ساڈے آقا نو نبی بنا کے بھیجیا ہے، تو انہاں ساریاں وچوں ساڈے آقا افضل۔ اللہ نو پتہ ہے کیونکہ وہ خالق ہے، رسول اللہ نو پتہ ہے کیونکہ رحمت اللہ العالمین نے، وہ رب العالمین نے، باقی کسی نو نہ پتہ ہوئے تو نظام میں کوئی بگاڑ نہیں لازم، پتہ ہوئے نہ ہوئے کی فرق پینا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرن والے نو پتہ نہ ہوئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا جنہوں اللہ نے سارے جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجا انہوں پتہ نہ ہوئے، پھر نظام بگڑے گا۔ ایک جناب افضل الخلق، ساڈے آقا تے اتے کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں، مخلوقات وچوں اتے مقام ہے تے صرف خالق دا۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ گل چونکہ علمی ہے، اس واسطے علماء دی دلچسپی دا سبب تے انداز میرا بالکل پینڈوں والا دیہاتی ہے، اس واسطے ہر ایک نو سمجھ آنی چاہیے۔ مخلوقات وچوں ساڈے آقا تو ود کے کسی دا مقام اور مرتبہ، یہ ہوئی عقیدہ سرکار نے سکھایا ہے صحابہ کرام نو، انہوں نے اگے تابعین نو دسیا، اتوں تبع تابعین نے لیا، اتوں پھر ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین نے لیا، پھر وہ چلتا چلتا ساڈے تک آیا، تو یہ سارے ساڈے وڈے نے، یہ سارے اسی انہاں کولوں یہ نعمت حاصل کیتی ہے، تے ساڈے وڈیاں نے جو کہ ہے وہی ذخیرہ ساڈے تک پہنچے ہے۔ جو کسے دے وڈ وڈیرے کماندے نے وہی انہاں دی نسل نو ملدا ہے، کیوں جی؟ جنہاں دے وڈ وڈیریاں نے کیا ہے، اگے چشتی صاحب تانوں پھڑکا رہے سن جی کہ ایک بندے نے لکھ چھڈیا ہو یہ نبی پاک دے زمانے بھی جب بعد کئی نبی بھی آ جان کوئی فرق نہیں پیندا، جنہاں دے او وٹکیاں وچ ہے انہاں ہن بھی وہی کہنا ہے۔ انہاں وچوں ایک نے کہتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ چاہے مخلوق چھوٹا ہوئے یا وڈا، رب دی بارگاہ وچ تو چوڑے چمار سے بھی بدتر ہے۔
وہ وڈے مخلوق تو مراد انبیاء لائے. ایک اور نے انہوں نے لکھ دیتا ملک الموت اور شیطان کا علم کل کائنات کا نص سے ثابت ہے، اور رسول اللہ کے لیے علم غیب کی کون سی نص ہے؟ وہ ساڈے وڈ وڈیرے نہیں، ساڈے وڈ وڈیرے نے کی کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے. ساڑھے بزرگاں ہی کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہمیں مکتی مکا دے ماں، وہ بابا جی نے آ کے ہے نا سرکی لاگے مکتی مکا دے ماں ہے تو اللہ تو بعد بس بعد از خدا بزرگ تو ہی کس یہ نہیں انہوں نے کیا، انہوں اپنی سرائکی وچ کیا ہے، یہ تو فارسی دا ہے نا. ساڈے وڈیاں نے یہ کیا ہے جناب، اسی انہوں کو وہی سنیا، یہ ساڈا ایمان ہے، یہ ہوئی سانو آلہ حضرت نے سبق پڑھایا ہے، وہ دے ہوتے ڈٹے ہوئے. تے کی ہویا جناب، ساڈے آقا تو اتے مقام کسے دا ذرا میرا دل کرتا ہے میں لفظ بدل دے، اس واسطے نہیں کہ میں غلط کہہ رہے ہیں، بالکل حق کے جو میں کہہ رہے ہیں، مگر لگتا ہے مینوں آپ میرا وجدان کہنا بھی جچی نہیں گل. اگر گل جچے نہ اس تو ودیا لفظ ہوئے تے رجوع کر لین وچ کوئی پسو پیش نہیں کرنی چاہیے. میں ضدی مولوی نہیں ابھی میرے منہ نکل گیا تے لہذا نہیں، شان ویکھو. میں لفظ واپس لینا، پہلے کیا کیا ساڈے آقا تو ود کے شان کسے دی دنیا وچ کائنات وچ، ساڈے آقا تو اتے مقام کسے دا چھڈو. ساڈا عقیدہ اے وے ساڈے آقا دے برابر بھی کسی دا مقام اور مرتبہ کیوں جی؟ جدوں انہاں دے برابر ہی کوئی نہیں تے اگے لگن دا تے سوال ہی پیدا نہیں رہنا. کوئی انہاں دی مثل میں چاہنا ہے بھی میں لفظ موڑ لوں، اندروں آواز آ رہی نا. وہ اسی تے انہاں وڈ وڈیریاں نوں مندے ہاں جڑے کہندے نے ساری مخلوقات نالوں نبیاں دا مقام اچا ہے، تے پھر سارے نبی رل کے بھی ساڈی آقا دے شان دے قریب بھی نہیں پہنچے. برابر ہونا تے بعد دا مقام، نیڑے نہیں پہنچے. بقول امام بصیری فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ، لم یساوو نہیں فرمایا، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. نبی تے ساڈے آقا دے نیڑے بھی نہیں پہنچے، تے جے دے نیڑے کوئی نہ پہنچے وہ دے برابر پہنچنا پھر اس تو اگے تو بعد دی گل ہے نا. اگرچہ وہ لفظ بھی جڑے میں بولے نے حق ہے، مگر جدو اس تو زیادہ چسکے والا مزے والا تے انہاں ہستیاں دے شایان شان لفظ مل جائے تے ذرا بھر توقف تعلق نہیں کرنا چاہیے اس دے رجوع تو. اس واسطے ساڈے آقا دی شان دے قریب بھی کوئی نہیں پہنچیا. سب تو اچا مقام ساڈے اچھا ذرا ساڈے آقا ساری کائنات تو افضل، یہ لفظ افضل تو کہہ لو گے نا. میں وہ نہیں دعوت دینی جو چیسی صاحب نے دیتی سجے کبے ویکھو، میں لڑائی نہیں کرانی. میرا تو ایمان ہے جنہ دے دل چ کھوٹ ہے وہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس وچ آ ہی نہیں سکتے. جڑے آ گئے نے وہ سچے پکے. لیکن اتنی درخواست کراں گا جنہ دے دل وچ ایہو ہی عقیدہ ہے
وہ زبان تو بھی اے لفظ افضل کہہ کے اپنے عقیدے دا اظہار کرنا ہے تو میں تواڈے کولوں 27 واری یہ لفظ کہلوانا ہے افضل، اپنی طرفوں نہیں۔ حضرت امیر ملت حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہاں دے ارشادات تے انہاں دے ملفوظات وچ میں پڑھے، وہ فرماندے نے اللہ پاک نے مراتب دا کتنا فرق رکھیا ہے۔ یہ شروع والے 3-4 میں چھڑ دینا۔ وہ فرماندے نے جمادات بھی اللہ دی مخلوق ہے تے جمادات نالوں نباتات افضل، نباتات نالوں حیوانات افضل، حیوانات وچوں پھر انسان افضل، اشرف المخلوقات۔ اس تو اگے میں تانوں لے کے چلنا ہے، وہ پہلے والا صرف کلاس واسطے جنہاں منطق فلسفہ پڑھنا ہوئے اتھے ہی بس، اس تو اگے تسی سارے نوں لال لے کے چلنا ہے تو لفظ افضل کہندے رہنا ہے تسی۔ باقی مخلوقات نالوں انسان کافر انسان نالوں مومن انسان تے میرے ورگے گناہگار مومن نالوں صالح مومن، صالح نالوں شہید، شہید نالوں متقی، متقی نالوں مجتہد، مجتہد نالوں اوتاد، اوتاد نالوں ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں سے احد والے، احد والوں میں بدر والے، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پہلی گل میں اے دسنی سی تانوں، اے ہے رسول اللہ دی خصوصی صفت، کسے اور نو نہیں ملی، کوئی یہ قریب قریب بھی کوئی نہیں آیا، تو دین والا اللہ ہے، وہ دیکھو کون کوئی اعتراض کرے، پوچھ کون سکتا ہے، جرت کی ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو مرضی کرے وہ دیکھو پوچھ نہیں سکتا بھی یا اللہ تو ہے کیوں کیتا ہے، فعال لما یرید، جو دا ارادہ ہوئے وہ کر دینا، وہ دی مرضی سی کہ میں اپنے محبوب نو او مقام دیواں کائنات دی باقی ساری مخلوق وہ دے قریب بھی نہ پہنچے۔ ایک اور خصوصی وصف وہ ہے ختم نبوت دا تاج، نبیان دا سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیتا آدم علیہ السلام تو، پہلی کلاس انسانہ دی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے اگے طالب علم بنائے، انہاں دی اولاد بھی سن تے انہاں دے امتی بھی سن، پڑھاؤ انہاں نے، شروع ہو گیا سلسلہ، نبی آندے گئے، طالب علماں دی استعداد بڑھتی گئی، ہزاراں سال 1.25 لاکھ معلم اللہ نے بنا کے بھیجے واری واری، پڑھاندیاں پڑھاندیاں جدوں واہ صلاحیت استعداد ہو گئی طلباء دی، ہن پھر پروفیسر بھی اسی درجے دا چاہیے سی، ہن اللہ دی مرضی ہوئی کہ نصاب بھی اعلیٰ درجے دا ہوئے، اور پرائمری میٹرک بی اے ایم اے والے نہیں، اعلیٰ درجے دا نصاب تے انہوں پڑھان والا معلم بھی اعلیٰ درجے دا، لہٰذا اللہ نے فرمایا سنو لوگو، تو اڈی طرف میں کتاب جڑی بھیجی ہے نصاب بنا کے ہوئے قرآن،
तिबयान लिकुल्ल शै, हर चीज़ का तुहाडे वास्ते बयान उहदे विच मौजूद है, पर तुहानू आपे समझ नहीं आना। उन्होंने समझाने वास्ते मैं नाल मुअल्लिम भेजिया है, युअल्लिमुकुमुल किताब, वो तुहानू ये मेरा कुरान पढ़ांदा है। कई बेईमान ने गुमराह, वो कहते जे तो कुरान अरबी विच है तो जिन्हां दी मातरी जुबान है उन्होंने तो पता लग गया ने भी ये की है। जे पता लग जाता तो अबू जहल अबू लहब जहन्नम विच ना जांदे। नहीं पता लगा उन्होंने कुरान विच की है। अगर समझ आन लगी है तो हबशा दे बिलाल नू आ गई, रूम दे सुहैब नू आ गई, फारस दे सलमान नू आ गई। नहीं समझ आई तो मक्के दे अबू जहल अबू लहब उमैया उन्होंने नहीं आई। क्यों? वो जड़ा मुअल्लिम अल्लाह ने बना के भेजे है, जड़ा उन्होंने मदरसे दाखिल हो के उन्होंने को पढ़िया है, उन्होंने समझ आई होगी ना। जड़ा नहीं उन्होंने आया उन्होंने की समझ आनी कुरान की। ते अल्लाह पाक ने उन्होंने यह भी खुसूसी वसफ अता फरमाया कि खत्मे नबुव्वत दा ताज आप दे सर दे उत्ते रखिया। ते हुण मखलूकात जितनियां क्लासां पढ़ के जिस दर्जे पहुँच गई सी उस तू आला तालीम की जरूरत सी, ते साडे आका तू उत्ते कोई प्रोफैसर नहीं आना। ते हुण मखलूक जिथे तक पहुँच गई सी उस तू पिछे पिछे जाए तो जाए, उस तू अगे जा सकती नहीं, क्योंकि कुरान क़यामत तक वास्ते आया है। कोई ऐसा तिश्ना पहलू उन्हें छड़िया ही नहीं जिहदे वास्ते किसी और किताब की जरूरत पेश आए। मैं दस तू कहते जी कुरान विच है कितने लिखे, वो कितने लिखे, आलू कितने बोए ने, टमाटर कितने लिखे, हर एक नू समझ आने वाला नहीं। हाँ, वरना सारा कुछ उहदे विच है। मेरा ईमान है तिबयान लिकुल्ल शै, सब कुछ सानू ना नजर आवे ते अपनी अकल नू वो तानो तशनी करो, कुरान दी वुसअत नू नहीं। एक अमरीका का पादरी चलिया, ईसाइयों का पादरी, बड़ा साहिब मुताला तो है, ईसाई सिर्फ ईसाई नहीं, उन्होंने उस्ताद गुरु घंटाल पादरी आया जनाब हिंदुस्तान। इत्थे आके कहता जी मैनू एक मसला नहीं समझ आया, मैं उहदे वास्ते इतना लंबा सफ़र किया है। वो मसला की है कि ये जड़े मुसलमाना दे उलमा ने ये कहते ने भी कुरान विच हर चीज़ का बयान है, वही तिबयान लिकुल्ल शै, हर छोटी तो छोटी शै का बयान है। मैनू नहीं समझ आती इन्ने वड्डी शख्सियत नवासा होवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा, ते हुजूर दी इज्जत हुर्मत और इसी कुरान दे तहफ़्फ़ुज़ दी खातर तन मन धन जान माल आल औलाद बेटे औलाद सारे शहीद कराती होवे। इतनी अहम शख्सियत दा कुरान च नाम तक कोई नहीं, जिक्र ही कोई नहीं, तो तुसीं कहंदे छोटी छोटी शै दा तज़किरा है। ऐ समझ नहीं सी आ रही। जिन्हों समझण वास्ते वो कहंदा है वो उलमा अरब दे भी वेख लए ने, नहीं समझा सके। किसी ने कहा वो बड़े सगीर विच, उस वेले पुराना हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा रला मिला के बड़े सगीर, उत्थे चला जा, उत्थे कोई वाह वाह तकड़े तकड़े मौलवी हैं, शायद तेरी उलझन दूर हो जाए। कहता मैं इस वास्ते इतना लंबा चौड़ा सफ़र किया है। ओ दिल्ली भी गया, सहारनपुर भी गया, और ना गल बनी। किसी ने कहा यार तू इस तरह कर, चला जा एक शहर है पुराना रावलपिंडी, ਉਹਦੇ नेड़े एक पिंड है, उन्होंने कहते हैं गोलड़ा शरीफ। उत्थे एक बाबा जी रहंदे नूं, जिवें वो औखे औखे मसले हल करते लगता है ना तेरा मसला उत्थे हल होवेगा, तू चला जा। वो तो चूंकि इलम का प्यासा सी इतना लंबा, वो पहुंचया जनाब गोलड़ा शरीफ कि है तो अगे मजलस लगी हुई, हज़रत ताजदार विलायत शहनशाह गोलड़ा हज़रत किबला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह जलवा अफरोज़ ने और इर्द गिर्द आप दे दरस पढ़न वाले उलमा चोटी दे मुहद्दिस मुफस्सिर फ़कीह मुजतहिद होंदे सन।
سوالات ہو رہے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہو کے ویکھدا رہا، کوئی تاریخ دا سوال کر رہا ہے سرکار انہوں بھی جواب دے رہے ہیں، کوئی جغرافیہ دا سوال آ رہا ہے انہوں بھی، کوئی قرآن دی آیت دی تفسیر پوچھ رہا ہے انہوں بھی دستے پے نے، کوئی حدیث دی شرح پوچھ رہا ہے انہوں بھی دستے پے نے، کوئی دنیا دا، کوئی آخرت دا، کوئی برزخ دا، کوئی آسمان دی گل، کوئی ہر گل دا جواب دیندے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو بڑا متاثر ہویا بھی اسی تے سنتے ہیں ایک ایک علم دا ایک ایک پروفیسر ہوندا انہوں دوجے دی خبر نہیں، انہوں سارے ہی علوم آندے نے۔ ہکا بکا رہ گیا، پیر صاحب دی نظر کرم بھی گلو کہ کون ہے کتھوں آئے ہیں، سب کچھ جان کے پھر پوچھیا۔ یہ اسی اس ٹبر نال نہیں تعلق رکھتے، کہندے نے جی فلانے نے وہ دوسرے کو پوچھیا جی انہوں علم ہوندا تے پھر پوچھیا کیوں؟ نبی پاک نے گل جبرائیل کو پوچھی، علم ہوندا تے پوچھدے کیوں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ داسے تیرے سجے ہاتھ چ کی ہے؟ لیا پھر وہی منطق ہوتے کہ اللہ نو پتہ ہوندا تے پھر کیوں پوچھدا، تے پوچھیا تے پتہ نہیں، لا حول ولا قوت۔ علم ہونے دے باوجود بھی بعض دفعہ پوچھ لیا جاندہ ہے، ورنہ سب تو وڈے ان پڑھ میں تے شاہ صاحب ہونے ہیں، اسی اپنے شاگردوں کو ہر روز پوچھتے ہیں دس ہوئے اے سیگا کیڑا ہے، اے ترکیب کیڑی ہے تمن، تو کہنے استاد ساڈا جاہل نو پتہ ہوندا۔ اس جاہل فرقے نال کوا خور مخلوق نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، اسی ہیں میلاد 11ویں دے حلوے کھان والے، کوے کھان والے نہیں۔ لو جی گل دور چلی جائے گی۔ انہیں کہا جی میں امریکہ تو آیا، میں پادری ہاں، اے میرا مسئلہ ہے، دسیا کہ اے ذکر قرآن سے ذکر نہیں ملتا۔ فرمایا اچھا اچھا قرآن چ نہیں ذکر تینوں ملیا، اپنے ول پوچھا قرآن پڑھے، کہندا جی کئی واری پڑھے ہے، اجے بھی وہ ہمائل سائز چھوٹا میرے جیب اجے بھی موجود ہے، کئی تفسیراں پڑھ چکا۔ پیر صاحب نے اپنے حاضرین ویکھ کے مسکرا کے فرمایا اے پادری ہے، یہ دعویٰ ہے کہ میں قرآن سارا پڑھ لیا سمجھ لیا، تو میں اتھے زندگی گزر گئی اس دشت کی سیاحی کے لیے، یہ لفظ فرمائے ایسے دشت اس جنگل دی سیر پوری زندگی گزار چھڑی ہے، اجے تک کہ دعویٰ اسی نہیں کر سکتے کہ سارا ہی اسی پڑھ لیا ہے۔ یہ کہندا ہے میں سارا مسکرانا۔ اچھا پادری صاحب تو انہوں نہیں نظر نہیں، پڑھو پھر قرآن تو کو پڑھو، کتوں پڑھا؟ فرمایا جتوں تیرا دل کرتا ہے پڑھ، یہ لکھے ہویا موجود ہے باقاعدہ، جتوں تیرا دل کرے۔ انہیں جو ہی کھولیا نا جی تے ہے مسلمان نہیں سی، لیکن مطالعہ والا انہوں پتہ ہے سی کہ مسلمان تلاوت کیویں شروع کر دے۔ انہیں جناب پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگوں پڑھنا چاہتا سی، جتوں بھی قرآن کھولے انہیں نکلے ہے۔ پیر صاحب نے اشارہ کیتا بس پادری صاحب تو اڈے سوال دا جواب آگے ہے، بس چوپ۔ فرمایا تو دو جملے پڑھے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک قرآن نہیں، قرآن پڑھن تو پہلے آداب نے اسی ہے پڑھ کے پھر قرآن شروع کر دے ہاں، مگر یہ قرآن پاک دی آیت نہیں۔ اگے تو پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک دی آیت ہے، جو تو سب تو پہلے تیرے منہ جو آیت نکلی ہے اے دے وچ تیرے سوال دا جواب موجود۔ بڑا ہکا بکا ہو کے وہ ہی سی نا کوا خوران دی طرف دماغ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہو تو میں سارے دے کلمات لفظ حروف گن کے تو انہوں دس دینا، اے حرف نے دے کتھے حسین لکھے ہے تے کتھے نہ آئے انہوں نے، ہر ایک نو سمجھ نہیں آتی، سن میں تینوں دستا قلم تو ہاتھ ہے ہی، کہنا جی ہاں لکھنا واسطے کاغذ میں دیو ہوئے کوئی قلم تو ہاتھ، چل لکھ بھائی میں تینوں لکھانا۔ اے تینوں پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے عدد باقاعدہ ہے ابجد کتنے بن دے؟
کہندے جی انہاں تے مینوں پتہ ہے، میں پڑھیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے عدد جڑے نے 786 بنتے ہیں۔ میں بس ٹھیک ہے، کہندا میں اس فن وچ بھی بڑی جناب ریسرچ کیتی ہوئی ہے۔ فرمایا اچھا پھر لکھ، میں تینوں لکھاندا جاواں۔ امام حسن لکھ لیا، صرف حسن نہیں لکھنا، نال امام بھی۔ انہاں دے عدد بندے نو پورے 200 لکھ لے، لکھیا جی۔ انہاں دے ولادت دا سال ہے 4 ہجری، 4 بھی لکھ لیا جناب۔ شہادت انہاں دی ہوئی ہے سن 50 ہجری وچ، وہ بھی لکھ لیا جی۔ اچھا ہن امام حسین نام امام سمیت پورا امام حسین، انہاں دے عدد بندے نو 210 لکھ لے، لکھیا جی۔ آپ دی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری وچ، لکھ سن شہادت 61 لکھ لیا حضور۔ جس جگہ تے آپ دی شہادت ہوئی ہے مقام کرب و بلا، اے دے عدد بندے نو 261 لکھ لیا۔ میں ہن جمع کر کے نہ تینج ویکھتا ہے بڑا حضور 786 بن گئے۔ فرمایا جے تو ایک آیت پڑھی ہے وہ بھی اپنی مرضی نال، میں نہیں کیا، او دے وچ اتنے حالات مل گئے۔ امام حسین دا نام، انہاں دا امام ہونا، انہاں دا سن شہادت، مقام شہادت، انہاں دے وڈے بھائی دا نام، او دا امام ہونا، او دا سن ولادت، سن شہادت، اے سارے تے جے اگے کوئی آیت پڑھیں تو اور پتہ نہیں کتنے حالات انہاں دے وچ آ جانے۔ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک خصوصی وصف تاجدار ختم نبوت کوئی اور نبی 1.25 لاکھ، مگر خاتم النبیین صرف۔ او روڑا اتو مچیا کہ خاتم النبیین دا معنی نہیں سی آندا انہاں نوں، جنہاں دی غذا کوا ہے، کوا خور۔ ہن آپ لکھیا ہے کتاباں میں اے کوا جڑا نا حلال ہے بالکل کھانا، او ظاہر ہے او کان ٹیں وہی کرنی نے جو جی غذا۔ کہ جی یہ خاتم النبیین دا معنی تے آخری نبی، یہ تے ہمیں عوامی خیال ہے۔ تحقیق یہ ہے محققین کی نظر میں خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، سارے نبیوں سے افضل۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آخری نبی، اور بھی آ سکتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے کہا پھر میں آ گیا ہوں، اور دسو۔ وہ جڑا چشتی صاحب حوالہ دے رہے سن، میں بھی وہ پروگرام دیکھے ہے اسمبلی دے اندر، جی مفتی محمود یہ فرما رہے اتنے جدو مرزا ناصر نو بلایا نے انہیں یہی حوالہ دیتا ہے۔ انہیں کہا جی اسی کوئی نیا دین تو نہیں لیا، یہ مسلمانوں کے اماموں نے لکھا ہے، قاسم نانوتوی نے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے کئی آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بھی ایک ہی آیا ہے، ہم نے کیا خلاف ورزی کی۔ اس وقت ایک عاشق رسول نے کھڑے ہو کے کیا مفتی محمود 2 جواب اسمبلی میں، 2 جواب۔ مولانا نورانی نے کہا کی جواب دیں دیو، کتاب تے لکھے ہوئے سی، وہ نال کتاب پڑھ کے لے آیا سی اسمبلی وچ مرزا ناصر، کوئی جواب نہیں۔ پھر مولانا نورانی نے خود جواب دیتا کہ ریکارڈ وچ موجود ہے۔ مولانا نورانی نے کہا مرزا ناصر صاحب بہتے خوش نہ ہو، اسی جو فتویٰ تواڈے تے جاری کیتا ہے لکھن والا بھی ساڈے نزدیک ہو جائیے۔ پتہ چل گیا جناب، قرآن اللہ نے ساڈے واسطے نصابی کتاب نازل فرمائی، انہوں پڑھان واسطے معلم نال بھیجیا، تے خاتم النبیین دا معنی اسی کسی شیخ الہند کولوں
اسے اونٹ پٹانگ کو نہیں پوچھنا، رسول اللہ کو پوچھنا ہے جنہ دے اتے قرآن نازل ہویا۔ حضور خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ فرمایا اللہ نے خاتم النبیین مینوں بنایا ہے نا، تو میں تو انہوں دستا معنی کی ہے آنا خاتم النبیین، میں معنی کی ہے لا نبی آبادی۔ حضور نے جڑا معنی دسیا ہے وہ دے تو ہٹ کے جڑا معنی کرے گا وہ بے ایمان نہیں تو اور کی ہے؟ معلوم ہو گیا خاتم النبیین دا معنی اے ہوئی ہے لا نبی آبادی، تے جیڑا اینو مننے گا حضور نو تاجدار ختم نبوت او ہوئی مومن ہے، جیڑا اینو نہیں مندا کافر، اے دے منن والے نو کافر نہیں کہندا او بھی کافر، او دے کافر ہونے چ شک شبہ کردا ہے او بھی کافر، بقول امام اعظم او دے کولو دلیل منگدا ہے او بھی کافر، کیونکہ دلیل منگنا دلیل شبہ ہے کہ اللہ دے محبوب دی گل نہیں منی انہیں، وہ کہندے نے لا نبی آبادی، دلیل کادے واسطے منگنی؟ اے ہے جناب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حاضری لگ گئی۔ اصل بیان جڑا ہے نا دلچسپی والا آل رسول، ذکر حبیب بزبان آل حبیب، مزہ تے پھر آنا ہے۔ تو ہوں تہاڈی نماز دا ٹائم ہو گیا، اگے تہاڈی مرضی جے میں پرام، تے مینوں ذرا بیٹھے بیٹھے راہ دے دیو۔ کسی